लोग पीसफुल होते हैं, जब वो आपको तंग नहीं करते, आप हमें हमारी ज़िंदगी का दायरा क्यों तंग कर रहे हैं? आपके शुक्रगुजार हैं। हमारा आईन पाकिस्तान तो हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल ज़मानत देता है, मगर क्या अमली तौर पर भी अक़लियतें महफूज हैं? क्या अक़लियतों को हकूक़ मिल रहे हैं? क्या अक़लियती बरादरी और अक्सरियती बराबरी हकूक़ हासिल करने के लिहाज से बराबर हैं? क्या सब्ज़ और सफ़ेद झंडे की हकीकतन नुमाइंदगी हो रही है? क्या पाकिस्तान के हसूल, पाकिस्तान के दिफा और प्यारे पाकिस्तान की बका करी अक़लियतों की कुर्बानियाँ बुला दी गई हैं? शायद हाँ। ये बहुत सारे वो सवालात हैं जो कि जवाब तलब हैं। नाज़रीन, आप ज़रा तारीख़ का मुतालिया कीजिए। आज से 5 दहाइयाँ कबल किस तरह से हमारा फ़ख्र, हमारी तालीम और फिर अब शोबा तिब को, हमारे फ़ख्र को तोड़ा जा रहा है। जब नारा लगाया गया रोटी, कपड़ा और मकान का ठीक 5 दहाइयाँ कबल, और फिर हमारे कौमी निज़ाम को जो कि तालीम के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता नाखानदगी की शरह की जानिब बढ़ गई, और जो उस वक्त तालीम याफ्ता थे और जिनके वसाइल मौजूद थे वो मुल्क से चले गए, उन्होंने हिजरत कर गए, यानी वो यहाँ से चले गए। उसमें आप 1980 से 90 तक और फिर 70 का भी टाइम पीरियड याद कर लें। हमारी कौम तालीम याफ्ता और कौम परस्त लोगों से महरूम हो गई, फिर मेडिकल शोबे पर नज़र रख गई, और अब 21वीं सदी में 2010 के बाद से ताहाल पाकिस्तानियों के शोबा तिब में जो अक़लियती नर्सिस हैं उन पर अरसा हयात तंग करके इन्हें ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद पहुँचाया जा रहा है। इसमें तौहीन मज़हब और तौहीन रसालत के कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें लोगों के ज़ाती मफादात और ज़ाती दुश्मनी का अंसर बखूबी नुमायाँ होता है। ज़ाती रंजशें नुमायाँ तौर पर सामने आ जाती हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान के मसीही और दीगर अक़लियतें तो पहले ही दीवार से लगी हुई हैं, फिर उन्हें गुर्बत की लकीर से नीचे कच्ची आबादियों में इंसानी हकूक़ के बग़ैर रिहाइशें हैं, जहाँ ना घर में बिजली, ना पानी, ना खुराक, ना साफ़ पानी के पीने की सहूलत से पहले से ही महरूम है। नाज़रीन, पहले आप ये वीडियो सुनिए जो ताज़ा तरीन है, फिर उसके बाद बात करें। नाज़रीन, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा जिसमें दरूद शरीफ पढ़ी जा रही है, ये कोई आम जगह नहीं है। ये हमारे मसीहियों का गिरजा घर है जो कि लाहौर के मेंटल हस्पताल का एक अहम जुज़ है। चूँकि पाकिस्तान बनने से पहले जितनी भी इमारतें बनाई गई थी उन सब में चैपल यानी छोटे चर्चेज़ बनाए गए थे ताकि वहाँ पर मसीही अपनी इबादत कर सकें, और ये तब मसीही ही प्रॉपर्टी थी। बाद में गवर्नमेंट के पास आ गई तो फिर तब भी मौजूद हैं चर्चेज़। लेकिन आपको बताते चलें, जो अहम बात यह है कि ये देखें पूरे चर्च का ये के इर्द गिर्द राहदारियों में जो है दरूद शरीफ और नाते रसूल मकबूल और इस्लामी नारे बुलंद किए जा रहे हैं। बात यहाँ ये करने की है जो बड़ी अहम है कि हमारी मसीही नर्सिस को मुल्क के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ये वाक़यात रूनमा हो रहे हैं जो एक ख़ास फॉर्मेट पे डिज़ाइन किए गए हैं। मसलन इसी साल में कराची के सोबराज अस्पताल में स्टाफ नर्स ताबिता नज़ीर गिल, और फिर फैसलाबाद के DHQ अस्पताल की स्टाफ नर्स मरियम लाल गिल और लियोश अरूज, और फिर लाहौर के मेंटल अस्पताल की 3 नर्सिस यानी सकीना बीबी, जेसिका खुर्म और ट्रीज़ा एरिक। अगर आप सोचें तो आप दंग रह जाएंगी कि पहले केस में सिर्फ एक नर्स पे ट्राई किया गया और वो उनका कामयाब हुआ, फिर दूसरे वाक़े में 2 नर्सिस और वो भी उनका कामयाब हुआ, फिर तीसरे वाक़े में 3 नर्सिस पर ये केस किया गया। गौर तलब बात ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों पर अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि यही पाकिस्तान के टॉप 3 सिटीज़ में आते हैं।
اور انہی شہروں سے یہ شروع کیے گئے ہیں، یعنی پہلے کراچی، پھر فیصل آباد اور پھر لاہور۔ آپ سے پوچھنا صرف یہ ہے کہ کیا یہ سلسلہ کیوں شروع کیا گیا اور کیا اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ حکومت وقت ہمیشہ یہ دلائل دیتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں، واقعی ایسا نہیں ہوگا، مگر ہماری ان نرسز کو آپ ان پہ توہین رسالت اور توہین مذہب کے شکیں لگا کر کے، قوانین لگا کر کے آپ انہیں ان کی جاب سے ان کو اور ان کے خاندان کو محروم کر رہے ہوں۔ ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری تعلیم کی طرح ہمارے شعبہ طب کو، جو کہ ہمارا فخر ہے، اور ہم مسیحی ہر جگہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کے اندر کنٹریبیوٹ کیا، ہم نے شعبہ طب میں، میڈیکل میں کنٹریبیوشن کی، آپ اسے توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ ہرگز نہ کریں۔ یہ چند ایک لوگ ہیں، جو ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جو یہ سب کرنا چاہتے ہیں۔ ملک پاکستان کی سلامتی اور بقا اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کے خوبصورت سبز و سفید جھنڈے میں، اور اس کی جو افواج پاکستان ہے اس میں مسیحیوں کا کردار، حصول پاکستان میں مسیحیوں کا کردار، دفاع پاکستان میں، بقائے پاکستان میں، پاکستان کے تابناک مستقبل کے لیے مسیحیوں کا کردار ہمیشہ مثالی رہا ہے۔ اور ہم مسیحیوں پر عرصہ حیات تنگ نہ کریں، کیونکہ اس طرح ہم بہن بھائی نہیں بن سکتے، اس طرح ہم ایک پاکستانی نہیں بن سکتے، اس طرح ہم ایک اچھی قوم نہیں بن سکتے۔ ہم جو بین الاقوامی مذاہب ہیں اور بین الاقوامی جو ایک ادارے ہیں، ان کو ہم قوموں کو اور ممالک کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ مسیحی نرسز پر یک کے بعد دیگرے، کراچی، پھر فیصل آباد، پھر لاہور، یہ سلسلہ جاری ہے، مسلسل جاری ہے۔ اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ کیا مسیحیوں نے بھی کبھی ایسا کچھ سوچا نہیں؟ نہ ہی مسیحی کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ ملک کو کسی سازش کے تحت کچھ نقصان پہنچایا جائے۔ یہ کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جو سچے پاکستانی نہیں ہیں، جن کا پاکستان کے ساتھ تعلق صرف بزنس کی حد تک ہے۔ وہ پاکستان کو صرف ایک گراؤنڈ سمجھتے ہیں کہ آئے، کھیلے اور کھیل کر چلے گئے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں ہم پاکستان کی اعلیٰ حکومتوں سے منت کریں گے، درخواست کریں گے، اپیل کریں گے کہ وہ ان حالات پر فی الفور نوٹس لیتے ہوئے، آج خود نوٹس لینا چاہیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، آج خود نوٹس لینا چاہیے ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان کو، اسی طرح افواج پاکستان کے آرمی چیف کو آج خود نوٹس لینا چاہیے، چیف آف آرمی سٹاف ہوں اور چیف آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں، انہیں فی الفور اس کا آج خود نوٹس لینا چاہیے کہ ایسے دشمن عناصر جو ملک کے اتحاد کو اور ملک کی جو سارا انتظام ہے، انتظام میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، جو رخنیں ڈال رہے ہیں، جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اس میں اقلیتوں کو شکار کر رہے ہیں، ایسا ملک کے تابناک مستقبل کے لیے اچھا نہیں۔ اس لیے ہم حکومت سے اپیل کریں گے کہ وہ ان واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔